Sari, and today I have a special guest, and her name is Dina, tepatnya Rima Dina, panggilan Dina. Tapi kita double deh, Diana and Dina. Jadi Dina ini sahabat aku dari kuliah. Kita dulu teman sekelas di Teknik Industri Universitas Indonesia. So today aku ngajak Dina karena kebetulan Dina ini she's a career woman and very career driven, and she has some great tips for you guys yang mau pursue your career in the best way possible. So hari ini kita akan ngomongin about PEP. Apa itu PEP? Personal Enterprise Plan, di mana kita membuat plan atau perencanaan terhadap karir dan juga kehidupan kita. Okay, so in today's PEP 101, Dina is gonna share 7 questions yang nantinya kalian juga bisa tanyain ke diri sendiri. So we all can evaluate sebenarnya kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, and in terms of career, sebaiknya karir kita tuh yang seperti apa. Betul. So kita akan mulai, dan di video ini she's gonna ask the questions and kita akan saling bertukar pikiran about each other. Karena di si PEP ini itu apa? 720 derajat ya? Ya, jadi di PEP itu banyak banget toolsnya. Salah satunya adalah 720 degree survey atau feedback, di mana kita menanyakan kepada family, best friends atau orang-orang di sekeliling kita mengenai diri kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kan apa sih kelebihan kita, kelemahan kita yang dilihat sama orang lain gitu. Jadi di sini kita mengetahui ya gitu. Jadi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke orang lain, kita akan dengar feedback mereka tentang kita. So we learn from other people's feedback, which is a very good way in evaluating ourselves. So kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama. So what are my strongest human quality? Strongest human quality. Dina itu menurut aku strongest quality-nya adalah she's very strong and dia memiliki perseverance yang tinggi. Jadi she fights for what she believes in and she fights for what she wants in a good way. Jadi jarang ada orang yang punya energi dan semangat yang setinggi Dina. So I think itu strength a lot, and she's very systematic. Jadi kalau untuk kerja itu akan enak karena pola pikirnya terstruktur, sistematis, nggak berantakan. Terus kamu jujur, straightforward, which is also a nice quality karena nggak banyak basa-basi lah. Terus ya gitu, jujur aja, jadi enaknya nggak sih? Thank you. Well, Diana itu di mata aku orang yang sangat positif. Dia bisa mengambil suatu hikmah atau lesson learned di setiap kehidupannya dia, fase kehidupannya dia. Dan dia orangnya selalu semangat, walaupun orang bilang, itu nggak mungkin, dia pasti bisa membuat itu mungkin. So, to me, she's also a fighter. You know, scar in my hand, it was not because of her. Gini, gitu? Maksudnya gitu? Enggak. What I mean here is when she believes in something, she will find a way or many ways, to achieve it, to make it happen. So that's Diana. Yeay, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan nomor 2. What should I pursue as a career? I think you should pursue something that allows you to be in a global network because you are global minded. Terus kan Dina itu pikirannya selalu ke depan, selalu progress. Jadi you can't be stuck in a company yang akan keep lo in a small pond. Wow. It has to be always expanding. So intinya sih you need a career yang allows you to keep progressing and expanding from local to regional to a global scale. Whatever industry that is ya. Kebetulan karena lo teknik industri and you studied supply chain in particular ya, maybe that is the industry. Tapi whatever the company is harus allow you to keep expanding sih. Sayang juga karena dia kan apinya tuh kan kayak berkobar gitu loh. Kalau di company kecil tuh kayak apinya tuh kayak meletup kecil gitu. Dia tuh kayak bor gitu. Harus yang gitu sih kayaknya. See how positive Diana is. Itu kan tentang lo. Thank you. My turn ya. Yeah. So what should she pursue as career is creative and social entrepreneurship. Wow. Yeah, she's in the right track right now. Kenapa? Karena satu, dia selalu punya value untuk contribute to society. Terus kedua, she has a sharp brain and minds. Dan Diana, she has a very strong brand of
herself. Jadi menurut aku dia udah di jalur track yang benar, tapi aku melihat potensi lebih yang mungkin kedepannya dia bisa consider. Salah satunya adalah mungkin jadi advisor of Ministry of Tourism and Creative Industry buat Indonesia. Kenapa enggak? Terus kedua mungkin bisa jadi professional speaker di business school yang ternama di dunia, world class universities. Insyaallah. Oh, thank you. Maybe I will find you someday in Oxford, Yale, or Harvard. Why not? Amin ya. 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 Amin insyaallah. Doa. Amin. Pertanyaan nomor 3. What career should not I pursue? Career yang lo sebaiknya nggak pursue Yes. adalah career di instansi pemerintahan. Karena there are many ways to berbakti kepada negara dan nggak harus melalui bekerja di instansi pemerintah. I just feel that her character is too strong untuk kerja di lembaga pemerintahan. She needs a place yang can acknowledge potential without looking at gender or age gitu. Like it or not, di Indonesia lembaga pemerintah mungkin still a bit not so much embracing gender and age equality, maybe, I don't know, but I think sih begitu sih. Karena Yeah. nanti dia ketahan gitu potensinya. You Yeah. need something more global. Ya, I feel that way. Cuman sekarang kan dunia itu berubah ya. Banyak sekarang anak muda yang udah menjadi penasehat kepresidenan, menjadi penasehat kementerian gitu. Jadi mungkin aku tidak bekerja langsung, tapi True. side by side akan Yeah. bisa bekerja dengan pemerintah untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yes, karena there are many ways untuk memajukan negara. Yes, betul. Gue apa? Diana. Oke, Diana itu orangnya kreatif banget, penuh dengan warna. Aku nggak bisa bayangin dia kerja di suatu lingkungan yang monoton, flat. Jadi dia nggak mungkin kerja di lab. Lab apa? Iya, maksudnya nggak mungkin kerja di laboratorium, terus bekerja di belakang meja, nggak ketemu orang. She's Oh, gitu. very, people person. Oh, gitu. Jadi pekerjaan yang, atau mungkin a career yang she should not pursue is something monotonous, something, boring. Ibaratnya kalau bikin baju, dia bukan orang yang menjahit baju itu sendiri gitu. Oh ya, itu bener banget. Tapi dia orang yang punya visi baju itu dipakai oleh siapa, di mana, dan untuk event apa. Itu Diana. Tepuk tangan untuk Vivi Dina. Pertanyaan keempat. What is my potential difficulties, limitations, or problems in pursuing career? Jawabannya adalah, I might be wrong, but with a person who has such high level of energy and such a big dream, at the end of the day, as a woman, you are limited by the boundaries of marriage. I guess so, karena at the end of the day, ya perempuan akan menjadi perempuan gitu, and we will have those limitations, and there will be sacrifices that you will have to make. Karena kan selama gue berteman sama lo kan very career driven, and you're gonna get married soon. Yes. So there will be dilemmas and sacrifices and compromises that you will have to make. Inshallah suaminya always support you, but then there will be that phase lah, gue rasa, in which you just have to like, gimana ya suami gue mendukung nggak ya kalau gue kerja di luar and everything, karena nanti kan it's not just about you but about you and your family gitu. Jadi kalau menurut gue sih, in terms of career, you don't have limitations. You have all you need. You have the passion, the drive, the brains. Cuma at the end, it's the external factors gitu. Either you want to let the external factors tie you down, or you want to just set free and ask your family and husband to understand you. I guess so. Kok gue sedih ya? Sedih sih. Itu ya. Sedih. I think that's what every woman Will goes face, through. Yeah, will face. Like it or not. Jadi sedih. Okay. It can be good or bad buat Diana ya. But I see her unstoppable. Kayak dia tuh punya mungkin dalam satu hari 48 jam mungkin ya. Karena dia melakukan banyak role gitu dalam kehidupannya. Sebagai ibu, sebagai istri, fashion blogger,
dulu di awal Up baru berdiri, dia juga pernah kerja di multinational company, tapi at the same time she started business. Terus dia punya Smiley Mo sekarang. Jadi menurut aku she's unstoppable. Dan itu bisa jadi limitation, kenapa? Karena dengan imajinasi yang semuanya ada, Diana ingin melakukan semuanya gitu. So I think one of reflection juga adalah gimana semua imajinasi itu bisa fokus ke prioritas. Sure, nanti kan. 88 Love Life volume 3. Dilema hidup. Iya. Betul sekali itu Dina, that's true. Karena when you have too many ideas itu bisa jadi bumerang ke diri lo sendiri, which is bumerang ke diri gue sendiri. Karena too many ideas, terus kalau nggak direalisasikan kayak stress gitu loh. I need to make this happen, dan itu bisa bahaya. So have to put aside ego sih, kayak gitu. And just choose one instead of trying to be everything. Tapi then you're all over the place. Pertanyaan nomor 5. What are my lifestyle strengths? Your lifestyle strength itu is your commitment to things. I think that's a lifestyle strength karena banyak orang yang punya lifestyle di mana dia tuh nggak bisa komit ke satu hal. Jadi dia kayak nggak bisa disiplin gitu hidupnya. Sedangkan kalau aku sih ngeliat Dina tuh cukup commit, kayak misalnya makannya dijaga, olahraga juga. Kalau gue lihat sih lo tuh kayak masalah uang juga dijaga. Kayak you make money tapi lo save a lot, you invest a lot. Jadi uangnya tuh nggak berhamburan. Jadi your commitment to doing the right things itu bagus banget gitu. So you have to keep on track on that. Terus lifestyle strength yang bagus apa ya? You really take good care of your family. So in a way it's good karma karena if you really take care of your parents and your family, inshallah the universe will support you in return. Jadi you're on the right track karena dia tuh very driven tapi dia juga family woman gitu. Jadi menurut aku sih imbang gitu. Jadi driven tapi nggak egois gitu. Menurut aku sih gitu. Diana, lifestyle strength. So Diana itu family person juga. Dia pernah bilang dia nggak bisa jauh dari orang tua, dari keluarganya. And she reminds me actually, success is not about yourself, but also happiness to your parents, your family. Sekarang kita lanjut dengan pertanyaan nomor 6. 6. Gak bisa ngitung ya, Din? Ya. What are my lifestyle weaknesses or things that should not be developed? I think untuk Dina, masukannya adalah kadang-kadang kamu nggak pede dengan diri sendiri. Kayaknya sih, dan kayak kamu suka malu, suka nggak pede. Padahal tuh kayak lo tuh pinter banget, and you're attractive, and you have like the most loving boyfriend. Jealous, kayak you just have to like pede gitu loh. Dia pede sih, kayak ngomong bla bla bla, tapi there are parts of herself yang kayak masih menahan diri gitu, menurut gue. Jadi kayak you should just like let go and just feel confident, like I am smart, I am beautiful, I am gonna rule the world gitu loh. Kayak that kind of spirit you have to have in the morning. Dan menurut gue, you have that, you just have to like embrace it more aja. Oke. Jadi nggak usah malu-malu, terus nggak usah banyak ragu gitu. Ya aku syuting ini malu Dia sebenarnya. syuting ini pun malu, I'm like kenapa ngomong doang? Terus kayak lo sharing doang kayak ngobrol, jadi kayak lepaslah keraguan itu menurut gue. Jadi kayak ya ngerti lo ya? Iya, ngerti. Oke, buat Diana. Diana itu kadang-kadang praktikal karena mungkin jadwal kegiatannya banyak. Dia harus melakukan lebih dari satu agenda dalam satu hari. Jadi dia terlalu sibuk gitu. Dan kalau aku tanya sama dia, udah berapa kota sih yang kamu kunjungi di Indonesia? Jelek ya. I get your point. Ya kan? Ya. Jadi kayaknya ya Indonesia is beautiful. Aku suka bukunya dia 88 Love Life karena nggak cuman itu menggambarkan siapa itu Diana, tapi dengan buku itu dia bisa berkelana di seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa meet and greet ya di Sulawesi, di Kalimantan untuk teman-teman yang nunggu Diana datang ke sana, yuk diundang. Jadi intinya adalah gue terlalu sibuk dan kurang explore Indonesia. Explore Indonesia, yes. Intinya kurang traveling sih. Kurang traveling sih ya kemanapun I itu ya. admit that karena sebenarnya kayak gue sih ngerasa ini this can sound like an excuse sih sebenarnya. Cuma kayak dulu tuh sebelum nikah kayak mau traveling tuh susah karena orang tua gue kan protektif. Jadi gue nggak boleh traveling sendiri. Sedangkan kayak gue nggak punya traveling buddy. Jadi sebelum nikah tuh kayak mau traveling tuh kan susah kecuali ada kegiatan. Terus setelah nikah makin susah.
Enggak sih, Charles suka traveling, cuma kan Charles sibuk. Terus kayak mau traveling tuh kayak jadwalnya banyak aja, terus susah. Terus habis itu kan hamil, terus hamil gue parno banget. No more excuses, no more excuses. Hamil tuh gue parno banget, gue gak mau traveling sama sekali. Kayak I wanna keep my baby healthy and safe. Pokoknya gue anti pesawat, jadi selama 9 bulan gue nggak traveling kemanapun. Terus setelah melahirkan, ya udah itu makin gak lagi, makin gak terlalu. Jadi sebenarnya terlalu banyak alasan kenapa gue nggak traveling, dan I hate it. Dan mulai sekarang aku traveling, aku udah ke Tokyo 3 kali tahun, tapi Tokyo lagi ya. Aku harus explore Indonesia tercinta. Terima kasih atas feedbacknya. Baiklah, dan kita sampai pada pertanyaan terakhir, which is question number 7. So, yang ini mungkin summary ya dari semua pertanyaan 1 sampai 6. So, what personal advice would you give to me? Is to love yourself more and be confident about it, and jangan takut untuk mencapai mimpi lo yang setinggi-tingginya. There are always ways to compensate. Jadi misalnya cari support orang tua lo, cari support Arya, dan nantinya kalau udah menikah pun like you support each other gitu. Jadi Arya akan support karir lo juga support karya lo juga support karir Arya, jadi lo berdua sukses bareng-bareng gitu. Karena in a marriage, greatest success adalah ketika lo sukses bareng-bareng sih. Ya. Jadi personal advice adalah majukan keluarga Dwinanda bareng-bareng dan nggak pernah lupa sama orang tua. Gitu sih saran gue. Personal advice buat Diana, aduh ini berat banget, aduh she's a very perfect figure to me. Ya dengan semua kesibukannya Diana, ya aku berharap dia bisa traveling, tapi nggak cuma sendiri. Bisa ajak Syahmir, Syarjil juga, atau keluarga besar. Betul. Karena sekarang banyak kok kemudahannya gitu, banyak airport yang bagus di mana-mana. Yakin deh airport kita tuh lebih bagus daripada airport New York. True. Bahkan airport di Europe juga mungkin masih lebih bagus Indonesia. Baiklah, jadi that was the end of the 7 questions untuk PEP, Personal Enterprise Plan. Yes, dan ke-7 pertanyaan ini sebenarnya bisa kalian terapkan di rumah, or di kantor, or di sekolah. Intinya just ask your best friend, or your mother, or your father, or your brother, or your sister, or your boyfriend, or your whoever, what do they think about you in terms of those 7 questions. Dan it's a great way to reflect on yourself. Jadi, Terima kasih ya feedbacknya. iya, aku baru mau terima kasih ya udah mau jadi tamu YouTube channel AQ. Thank you so much for sharing your PEP session. Semoga berguna dan semoga my advice juga berguna buat lo. Iya, pasti. Yes. So, thank you so much guys for watching, and if you want us to share more about other things in terms of career, let us know. And please like this video and subscribe to my YouTube channel, and we'll see you next